अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शफ़ीक और आप देख रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको ख़ास तौर पर जो हिजामा करते हैं, हिजामा स्पेशलिस्ट हज़रात हैं, उनके लिए 10 ऐसी बातें मैं गोशगुज़ार करना चाहता हूं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। 10 चीज़ें जो आपको हिजामा कपिंग थेरापी के बारे में मालूम होनी चाहिए। पेशावर हिजामा थेरापिस्ट का कैरियर पूरा होता है और प्रैक्टिशनर्स को इसकी ज़िंदगी और अगली ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंचाता है। हिजामा कपिंग थेरापी का पहला उसूल और पहली बात यह है कि हिजामा कपिंग थेरापी एक सुन्नत अमल है। हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे गहरे अहम वाक़यात का तज्ज़िया किया। इसने फ़रिश्ता जिब्राइल के साथ मक्का से यरूशलेम तक परों वाले घोड़े अल बुराक पर उड़ान भरी। वो अल्लाह के बहुत से दूसरे रसूलों के साथ नमाज़ पढ़ते थे, 7 आसमानों की बुलंद तरीन सतह पर चढ़े। उन्हें अल्लाह की तरफ से रोज़ाना 5 बार नमाज और अकीदे का तोहफ़ा दिया गया। जलाल उस शख्स का है जिसने रात को अपने बंदे को सबसे मुक़द्दस मस्जिद से दूर मस्जिद तक सफ़र कराया, जिसके अहाते को हमने बरकत बख्शी, ताहम हम उसे अपनी निशानियों में से कुछ निशानियां दिखा सकें, और वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। कुरान पाक सूरह बकरा आयत नंबर 17। इन तमाम हैरत अंगेज़ मौजज़ात के दरमियान अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दें कि वो हिजामा या कपिंग थेरापी कायम करें। मैं रात के सफ़र में फ़रिश्तों में से किसी फ़रिश्ते के पास से नहीं गुज़रा सवाए उसके कि उन सब ने मुझसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजामा कीजिए और अपनी उम्मत को तलकीन कीजिए। सही सुन्ना इब्ने माजा हदीस नंबर 3477। हिजामा कपिंग थेरापी का दूसरा उसूल, बेहतरीन दवाएं। हिजामा को कुरान के साथ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन अद्वियात करार दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजामा कप इंसान के लिए ख़ुद को ठीक करने का सबसे मुफीद तरीका है। इसका उसूल नंबर 3 है कि दीगर सकाफ़तें भी कपिंग थेरापी की मशक करती हैं। कपिंग थेरापी आलमी सतह पर सदियों से राइज है। पहला दस्तावेज़ी तिब्बी मतन 1550 कबल मसीह में मिस्र में पाया गया था। कपिंग की दरियाफ्त चीन में 5000 साल पहले हुई थी और आज भी इस पर अमल किया जाता है। यह आमतौर पर रूमी सल्तनत, इस्लामी सल्तनत, यूरोप, रूस, वस्ती यूरोप, जनूबी एशिया और अमेरिका में राइज था। यह कुरान वस्ता और यूरोप में 18वीं और 19वीं सदियों के दौरान बहुत मकबूल था। अभी ये चीन, फ़िनलैंड, रूस और बहुत सी दूसरी इस्लामी रियासतों में सबसे ज़्यादा मकबूल है। नंबर 4, कपिंग थेरापी बामुकाबला हिजामा कपिंग थेरापी। कपिंग थेरापी असल तरीक़ाकार का नाम है। कप में खला पैदा किया जाता है और जिस्म पर रखा जाता है। यह खला मनफी दबाव का सबब बनता है और पट्ठों को कप में खींचता है और इस वजह से खून को कप वाले इलाके की तरफ खींचता है। इसे ड्राई कपिंग कहा जाता है। फिर आप कप को हटाते हैं ताकि कप को दोबारा पहनने से पहले इस जगह पर छोटे छोटे कट के निशान लगाए जाएं। ये जिस्म से जहरीला खून, तेज़ाब और इजाफी सयाल निकालता है। इसे वेट कपिंग या ब्लड कपिंग कहा जाता है। लेकिन जो चीज़ हिजामा में फ़र्क करती है वो इस अमल का मजहबी और रूहानी पहलू है। हिजामा कपिंग थेरापी का इस्लामी वर्जन है। मुसलमान हिजामा कपिंग थेरापी की मशक करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह के मुताबिक। इसका मतलब यह है कि मरीज़ और हजाम करने वाले को अपना आप बेहतर बनाना चाहिए और हिजाम के दौरान कुरान पाक पढ़ते रहना चाहिए। 5वीं बात, हिजामा जिस्म को मामूल की हालत में लौटाता है। अरबी में अल जमा का लफ्ज़ी मतलब चूसना और अंदरूनी तवाज़ुन की मामूल की हालत में वापस आना है। ये बिलाखिर तज़ाबियत को दूर करके जिस्म को तवाज़ुन पैदा करता है, सेहतमंद अल्कलीन माहौल पैदा करने में मदद देता है। यह जिस्म को अपनी मामूल की हालत में लाकर किसी भी मसले को हल करता है। हिजामा कपिंग थेरापी एक जामे, इंतहाई ताकतवर डिटॉक्स है जो आपके जिस्म से जहरीले और जमूद का शिकार खून को हटाता है। ये जिस्म से मनफी गैर सेहतमंद अनासर को निकाल देता है और इसे ख़ुद को भरने देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इलाज हिजामा है। यह खून निकालता है, कमर को हल्का करता है और बिनाई को तेज़ करता है। फ़ायदा नंबर 6, तिब्बी फ़वाइद अच्छी तरह से दस्तावेज़ी हैं। हिजामा कपिंग रोकथाम और इलाज मुआवजे की एक बेहतरीन शक्ल, मुदाफ़ती और गर्दिश के निज़ाम को मजबूत बनाता है, जिस्म को साफ़ और डिटॉक्स करता है,
بیماری کا علاج کرتا ہے اور مریض کو آرام دیتا ہے، درد سے نجات دیتا ہے، جسم میں زرخیزی پیدا کرتا ہے۔ ہجامہ بہت سے پٹھوں، کنکال، اعصابی مدافعتی، کارڈیو ویسکولر، سانس، ہاضمہ اور پیشاب کے مسائل کے علاج کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے کچھ فوائد کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمایاں بھی کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجام کا خالی پیٹ کھانا بہتر ہے، یہ عقل کو بڑھاتا ہے، حفظ کرنے والے کو اس کے حافظے کو بہتر بناتا ہے۔ ساتویں بات، یہ جذباتی سطح پر بھی کام کرتا ہے۔ اسلامی طب جامع ہے اور دماغ، جسم اور روح کی سطح پر کام کرتی ہے۔ حجامہ کپنگ تھراپی ایک معمولی جراحی طریقہ کار ہے جس کا فوری جسمانی اثر ہوتا ہے، تاہم یہ ذہنی، جذباتی، روحانی اور مابعد طبیعتی مسائل کو دور کرنے کا بھی کام کرتا ہے۔ یہ بہت آرام دہ ہے اور اضطراب اور افسردگی کو دور کرتا ہے۔ ابن القوائم کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ڈالے گئے کالے جادو کو دور کرنے کے لیے اپنے سر پر حجامہ کروایا تھا۔ ابن قیوم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جادو سے متاثر کیا گیا تو اس کے سر پر لپیٹ دیا گیا تھا، اور یہ کہ اگر صحیح طریقے سے انجام دیا جائے تو یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ آٹھویں بات، آپ کے جسم پر سنت کے نشانات ہیں۔ حجامہ تھراپی کے لیے روایتی سنت پوائنٹس کمر کے اوپری حصے پر ہوتے ہیں، جو بنیادی طور پر دل، پھیپھڑوں، دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سب بہترین صحت کی اہم بنیادی علامات ہیں۔ گردن کے پچھلے حصے پر حجامہ کا کپ لگوانا 32 بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ حجامہ بڑی شریانوں اور رگوں کو صاف کرنے اور ان کو بلاک کرنے کا کام کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گردن اور کمر کے اوپری حصے کی رگوں پر حجامہ کروایا کرتے تھے۔ نویں بات، ایسا کرنے کے لیے مثالی اوقات ہیں۔ حجامہ کپ لگانا روک تھام اور علاج دونوں کا علاج ہے۔ یہ سفارش کی جاتی ہے کہ آپ کو ایک حجامہ ڈیٹاکس ہونا چاہیے، اور پھر آپ صحت مند ہیں تو سال میں 2-4 بار بحالی کی شکل کے طور پر استعمال کروائیں۔ اگر آپ کو سنگین طبی حالات ہیں تو یہ زیادہ کثرت سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہتر ہے کہ حجامہ سنت کے دنوں میں انجام دیا جائے۔ جس نے 17ویں، 19ویں اور 21ویں تاریخ کو حجامہ کیا تو وہ ہر بیماری کا علاج بھی ہے۔ صحیح سنن ابن ماجہ۔ 10ویں بات، حجامہ تھراپسٹ کو خصوصی درجہ حاصل ہے۔ ایک ایسے مبارک پیشے میں کیریئر کا تصور کریں جس کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعریف کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دوا سے آپ خود علاج کرتے ہیں اس میں اگر کوئی چیز اچھی ہے تو وہ حجام معالج کے چیرہ میں ہے یا شہد کے مشروب میں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ پیشہ ورانہ طور پر حجامہ کا کام انجام دینے کا طریقہ سیکھیں، تاکہ ایلوپیتھک ادویات اور کیمیکلز کے منفی ضمنی اثرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ان بیماریوں کا علاج کریں جو جدید ادویات کے ساتھ بھی ناقابل علاج ہیں۔ یہ علاج زیادہ لوگوں کے لیے دستیاب کروائیں۔ ایک اطمینان بخش اور روحانی طور پر فائدہ مند کیریئر حاصل کریں۔ حجامہ کی بھولی ہوئی سنت کو دوبارہ زندہ کریں۔ تو ناظرین، یہ تھے کچھ پوائنٹس، 10 پوائنٹس جو کہ ایک حجامہ تھراپسٹ کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔